सबको लगता है कि हाँ बस अच्छा ही तो दिखना होता है स्क्रीन में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक किरदार के लिए, जैसे आश्रम के लिए मुझे वेट पुट ऑन करना पड़ा था, आई हैड टू लुक अ सर्टेन वे। इसके लिए मुझे थोड़ा सा मैच्योरिटी अपने किरदार में लाना पड़ा था। নমস্কার 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দ্য বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जानाচ্ছি आंतरिक शुभेच्छा। दिस इज मधुर भंडारकर एंड आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। আড্ডা টাইমস আসতে চলেছে নতুন ওয়েব সিরিজ সিন। পরিচালক আর কেউ নন, ইজ নন আদার দেন অরুণাভ খাসনবিশ আমার সাথে উপস্থিত। আজকে আমরা জানবো এই ওয়েব সিরিজটা আলাদা কিভাবে। অনুদা, ভেরি ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टॉकिंग विद मी। আমরা যেটা জেনেছি এটা একটা সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার টাইপের ধর্মী একটা ওয়েব সিরিজ তুমি আনতে চলেছো, একটু বলো, একটু ইনপুট দাও। এটা সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার বললে একটু ভুল হবে। এটা ইজ এ থ্রিলার ড্রামা। মানে যেরকম থ্রিলার আমরা জেনারেলি দেখে থাকি, যেরকম থ্রিলার একটা মার্ডার মিস্ট্রি তো একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ থ্রিলার মিস্ট্রি, এবার সেটা আছে, সেই মিস্ট্রিটা আছে। কিন্তু তার সঙ্গে হোয়াট আই ট্রাইড টু ডু ইজ আই ওয়ান্টেড টু টেল এ হিউম্যান স্টোরি। যেই একটা থ্রিলারের পেছনে একটা মানুষের তো ইমোশন থাকে, সেই ইমোশনটাকে কতটা পোর্ট্রে করা যায়, দ্যাট ওয়াজ মাই আইডিয়া। এবং লেখার সময়ও আমরা এটাই মাথায় রেখেছিলাম যে রিডেমশন মানে মানুষের একটা গিল্ট যদি থাকে কারো, সেই গিল্টটা থেকে বেরিয়ে আসা সেই মানুষটার জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে ওঠে এবং সেটা তার জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করে, এইটার সঙ্গে থ্রিলারটা খুব প্রপারলি ব্যালেন্সড। আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্টলি আমি অ্যাড্রেস করতে চেয়েছিলাম, সেটা হলো আমরা যেই সময়টায় দাঁড়িয়ে আছি সেই সময়টাতে বিভিন্ন রকম করাপশন, বিভিন্ন রকম স্ক্যামের সঙ্গে টার্মোয়েল চলছে। এবার আমি বিশ্বাস করি যে কোনো কন্টেন্টে আমার সময়ের দলিল থাকা উচিত এবং আমার মনে হয়েছে যে কোথাও একটা সেই সময়ের একটা রিফ্লেকশন আমি এটার মধ্যে কিভাবে আনতে পারি। এবার বাকিটা দর্শকরা দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমি খুবই স্পেসিফিক্যালি এই বিষয়টাকে, ওই সামাজিক অ্যাসপেক্টটাকেও খুব সুন্দরভাবে পুরো গল্পটার মধ্যে রেখেছি। হ্যাঁ, इस सीरीज में आपने एक जर्नलिस्ट की भूमिका अदा करी है, जो पहली बार आपने अदा की है। कुछ बताएं, किस तरह का अन्वेषण आपने किया था? मैं चाहूंगी कि दर्शकों को अभी सिन की रूमी भी नजर आए, क्योंकि मुझे लगता है हर किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक किरदार से हमें दर्शकों से बहुत प्यार भी मिलता है। और अभी मैं वही चाहूंगी कि 22 दिसंबर को अड्डा टाइम्स पे जो रिलीज हो रही है सिन, उसमें रूमी को भी उतना ही ज्यादा प्यार मिले, यही मेरी दुआ है। এখানে ত্রিধা কাজ করছে, আমরা জানি ত্রিধা এখানে একটা জার্নালিস্টের চরিত্রে অভিনয় করছে। তো সেটাকে কিভাবে তুমি মানে ম্যাচিওর করেছো আর কি, কোয়াইটা ম্যাচিওর কন্টেন্ট আমরা বলতেই পারি এই জায়গাটায়। আমি অ্যাকচুয়ালি ত্রিধাকে কাজ করার আগে আমি ত্রিধার বেশ কিছু কাজ দেখেছি বোম্বেতে এবং যেগুলো দেখে আমার মনে হয়েছে ত্রিধার মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রেজেন্স আছে, যে প্রেজেন্সটা এই পার্টিকুলার চরিত্রটাকে খুব জাস্টিফাই করতে পারে। এবং একটা ত্রিধাকে বিভিন্ন রকম চরিত্রে দেখা গেছে, কিন্তু একজন জার্নালিস্টের চরিত্রে ত্রিধা দেখা যায়নি এবং আমার মনে হয়েছিল যে ওর ওই সাইডটাকেও এক্সপ্লোর করা যেতে পারে। সেই কারণেই ত্রিধাকে কাজ করা, এবং কাজ করে তো খুবই ভালো লেগেছে। মানে শি ইজ ভেরি ভেরি নাইস টু ওয়ার্ক উইথ এবং ক্যারেক্টারটার জন্য যে খাটনিটা খাটা দরকার একজন ডিরেক্টর একজন অ্যাক্টরের কাছ থেকে যা চায়, সেটা কিন্তু ত্রিধা সম্পূর্ণভাবে দিয়েছে। अलका रिया हाशमी, नाम बड़ा ही कठिन है, पता नहीं कितनी उम्मीदें रखती हैं इस वेब सीरीज से। सो मेरा नाम जितना कठिन है उतना ही कठिन मेरा कैरेक्टर भी था। एक्चुअली सीरीज के शूटिंग के एक दिन पहले भी मुझे नहीं पता था कि मैं इस सीरीज को करने वाली हूँ। सो द वे द सीरीज फेल ऑन माई लैप हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मेरा लुक सेट भी सेट पर ही हुआ था और मैं बेसिकली नहीं जानती थी कि कैरेक्टर क्या है, रोल क्या है। मैं लुक सेट के लिए गई और तब तक भी मुझे नहीं पता था। सो मुझे
शूटिंग की एक रात पहले ही मुझे स्क्रिप्ट मिली थी और पढ़ के तो आई वाज लाइक ओके दिस इज द मोस्ट डायनामिक कैरेक्टर आई वाज लुकिंग फॉर एज एन एक्टर। जो आप दिमाग में सोचते हो कि ऐसा कैरेक्टर ऐसा रोल आप करना चाहोगे, सो दिस वाज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कैरेक्टर आई वाज लुकिंग फॉर। बट करना भी उतना ही चैलेंजिंग था बिकॉज एज आई सेड मुझे नहीं पता था कि मैं ये करने वाली हूँ। सो मुझे ज्यादा कुछ टाइम नहीं मिला था टू प्रिपेयर फॉर द रोल और टू लुक फॉर रेफरेंसेस एनीथिंग। मतलब I just got it somehow, so I'm really lucky that this fell on my lap, and this is actually the most dynamic character in my career which I've played so far. So I am really looking forward to it because this can actually change a lot of things for a lot of people in the series, and yeah, so I'm really looking forward to it. एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। এই সিরিজে আমরা জানি যে প্রতীকও কাজ করছে, প্রতীক আর শাহিদুর রহমানও রয়েছে। একটু তাদের ইনপুটটা দাও, কিভাবে মানে তুমি তাদেরকে এনশিওর করলে এখানে? হ্যাঁ, এবার প্রধান চরিত্র ওয়াইজ তিনটে চরিত্র ছিল, সমর সাক্সেনা, প্রতীকের চরিত্রের নাম অনন্ত বিশ্বাস এবং আরেকজন রুমি চ্যাটার্জি। তা আমার মনে হয়েছিল যে একটা বন্ধুত্বের টানাপোড়েন, একটা সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং একটা ইন্টারনাল টানাপোড়েন, এই তিনটেকে ব্যালেন্স করবো। এই জন্য তিনটে ক্যারেক্টারকে খুব সুন্দরভাবে আমি প্লেস করার চেষ্টা করেছি। আর কাস্টিং এর ক্ষেত্রে শাহিদুরকে আমি দেখেছিলাম মেড ইন হেভেনে, তার আগে আমি দেখেছি ওকে বিক্রম বেদাতে, এবং আমার মনে হচ্ছে ওর একটা অদ্ভুত অন্য রকমের একটা একটু পারপ্লেক্স একটা চরিত্রে ও খুব ভালো যাবে বলে আমার মনে হয়েছিল। এবং কাস্টিং করার আগে আমার ওর সঙ্গে কথা বলেও মনে হয়েছিল, যেহেতু একজন MSD পাস আউট, ওর একটা অ্যাক্টিং পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, আমার মনে হয়েছিল যে এই ডেপথ অফ অ্যাক্টিংটা দরকার সেটা ওর কাছ থেকে পাবো। আর প্রতীক তো এই মুহূর্তে খুবই ভালো কাজ করছে চারিদিকে, বিভিন্ন ওয়েব সিরিজে আমরা দেখছি, নাটকে দেখছি, এবং আমার ওই অভিনয়ে দক্ষতাটা খুব দরকার ছিল অনন্ত চরিত্রটাতে। शाहिदुर रहमान के विपरीत आपने अभिनय किया है, कुछ बताएं किस तरीके का केमिस्ट्री था आप दोनों में? शाहिदुर बहुत ही फाइन एक्टर है। एक्चुअली हमारे सीरीज में जितने भी एक्टर्स हैं बहुत ही फाइन है, क्योंकि डायरेक्टर ने वैसे उन्हें कास्ट किया है, क्योंकि सब किरदार इक्वल इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारा रहस्यमय जो स्टोरी है, वो एक भी किरदार अगर स्टोरी से बाहर जाएंगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। तो उनके साथ मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि वो बहुत घुले रहते थे कैरेक्टर में। मुझे याद है कभी फोन को टच नहीं करते थे और कभी कभार वो कुछ अपने में बरबराते थे। तो मैंने बोला कि क्या कर रहे हो आप? नहीं, मेरा कैरेक्टर ऐसे ही चलेगा, तो मैं उसी में घुला हुआ। तो सीखने लायक काफी कुछ है उनसे। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। सीन एक थ्रिलर जॉनर की वेब सीरीज है, तो थ्रिलर जॉनर आप कितना पसंद करती हो? मुझे सिनेमा देखना काफी पसंद है, मैं सिनेमा की ही स्टूडेंट हूँ। तो थ्रिलर इज लाइक वन सच कैरेक्टर जो विच आई एक्चुअली रूट फॉर, और एज एन एक्टर एक थ्रिलर का पार्ट होना वो भी मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। सो दिस इज नॉट रियली अ थ्रिलर ओके। अगर अब द प्रॉब्लम विद थ्रिलर इज उसके बारे में आप कुछ भी बोलो, जितना भी बोलो, इट समहाउ गिव्स आउट द स्पॉइलर व्हिच आई डू नॉट वांट टू स्पॉइल फॉर यू पीपल। सो आप सीरीज देखिए, आपको मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। কটা এপিসোড থাকতে পারে? মানে 8টা এপিসোড আছে, 8টা এপিসোড মোটামুটি ওই মানে 25-30 মিনিটের রেঞ্জের। खाशनबी सर ने यानी अरुणाव खाशनबी सर ने काफी डिटेलिंग आपको दी थी, कुछ बताएं। अभी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा बिल्कुल कोई भी प्रोजेक्ट जब हम तैयारी करते हैं उसका, तो सबको लगता है कि हाँ बस अच्छा ही तो दिखना होता है स्क्रीन में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक किरदार के लिए, जैसे आश्रम के लिए मुझे वेट पुट ऑन करना पड़ा था, आई हैड टू लुक अ सर्टेन वे। इसके लिए मुझे थोड़ा सा मैच्योरिटी अपने किरदार में लाना पड़ा था, बहुत कुछ चेंजेस करना पड़ा था कि ये लड़की, उसके पास्ट में बहुत कुछ होता है जो इवेंचुअली रिवील होता है। वो श्रद्धा के साथ नहीं हुआ था पर रूमी के साथ हुआ है कैरेक्टर में, राइट? तो वो कैसे सोचेगी, कैसे बोलेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, वो त्रिधा तो नहीं करेगी वैसे। तो ये बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है एक किरदार के लिए। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। and when you are aiming for the release, like আজকে তো এর মানে ট্রেলারটা রিলিজ করছো, মানে কবে আমরা দেখতে পাবো ওটিটিতে? দেখতে পাবে হলো 22শে ডিসেম্বর থেকে স্ট্রিম করছে আড্ডা টাইমস প্ল্যাটফর্মে, এবং আমরা 22শে ডিসেম্বর থেকে আশা করি লোকজন এটা দেখা শুরু করবে এবং খুব ভালো লাগবে। कितनी उम्मीदें रखते हैं सिन से सीन से? काफी उम्मीद रखती हूँ, इसलिए मैंने
अग्री भी किया ये प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे कुछ अच्छा लगा, कुछ प्रॉमिसिंग लगा, और ऐसे टॉपिक्स पे हमने शोकेस किया है थ्रू द सीरीज, जो दर्शकों को काफी अच्छा लगेगा। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24x7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।